पहिलो क्वेश्चन मेना kids and Sele are romantic poets. तो नवा सेंटेंस मध्य जहाँ ठेन जुदी एरर मेना खान ओना बन बाछा उंडुक मा आर नवा दो मेना कदा अंडरलाइन जहाँ पार्ट मेना ओना पार्ट जुदी एरर गया ताहले ओका लेका ठीकन हुआ ओना इम्प्रूव माबन आर जुदी पूरा ठीक गया एंडखान दो नो इम्प्रूवमेंट बन बाछा मा नवा सेंटेंस ठीकन गया আর রোমান্টিক পোয়েটস নোয়া আন্ডারলাইন করা না তো নোয়া পার্ট দো ঠিক গিয়া সে ভুল গিয়া मैम ठीक की दीर ना हुआ जना यस बढ़िया मैम दीर ना हुआ ताला नुकिन दो बार हर पोएट कना किन किड्स एंड सेले ताहले उनकिन दो बाना हर के पोएट कना किन तो चेलकान पोएट कना किन रोमांटिक पोएट ताहले नोआ तो ठीकन गया আর রোমান্টিক পোয়েটস তাহলে নোয়া না অপশন দো हुआ ই নোয়া না কারেক্ট অপশন দো ই কান থাকো না হয় Next, identify the segment in the sentence that contains a grammatical error. Metan sentence no dol mina ona moddhe okaten error ya grammar ona bon bachaunduk ma. Neither of the candidates have submitted his applications on time, causing a delay in the recruitment process. Nongka hating kora mina A, B, C, D. D re do no error, abar E to kata part যদি ভুল না খান ওনা বন বাঁচাম যদি ভুল বানোয়া এটা খান নো এরর neither of the candidates have submitted his applications on time causing a delay in the recruitment process नोडे A B C D E okaटा हुआ first neither of the candidates have submitted say causing a delay in say next his applications on time say कोनो error के बनवा say the recruitment process नोआ दो हुआ option A neither of the candidates has submitted जहाँ दो नोना have मिना ओना दो हुआ has चेता हुआ has अब बन पढ़ा कदा हना article समय से noun समय हो नोडे neither of the candidates माने candidate को मध्य অকয় গে বাং তাহলে নডে তো মিটান করা কথা বুঝে কানা তাহলে ওনাতে নডে তো has ইও নট আপ জায়গাতে হই neither of the candidates has যদিও ননে আপু পন ñel ñam da candidates mina ওনাতে বন মানে যে বাং মানে প্লুরাল কানা তো ওনাতে have বাং মানে candidate ko মধ্যে অকয় হবাং নেক্সট not a sentence to mina ñalabon in the following question one part of the sentence may have an error find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it no adorle tabon apen nongka question call tahen gya if the sentence is free from the error then click no error tahle na sentence all mena ona part kate hating mena A B C D E sentence all mena on the family farm dairy cattle is being raised provide milk for drinking ওকাটা পাঠ हुआ
मैम एरिना हुआ कि फार्म्स रे एस बोइसा on the family farm onde to bang huya next b बिल cheda huya b re cattle mena tabona कैटल ए कैटल a cattle to bang huya cattle তারপর পাঠাও করা বন পুলিশ এবং নোয়া কদ সব সময় যদিও সিঙ্গুলার কে তাহে না কিন্তু সেন্টেন্স অল মধ্যে তো লেই মধ্যে তো প্লুরাল সব সময় ইউজ হয় ক্যাটেল নডে তো আর হিওয়া হই যদি পুলিশ তাহে কো কে অনা জায়গা রে আর হই কোয়া যদি হ্যাজ হ্যাভ তাহে কোয়া অনা জায়গা রে সব সময় হ্যাভ হিওয়া হ্যাজ তো তীর হবা হিওয়া যেহেতু নোয়া কদ সব সময় প্লুরাল বন ইউজ হয় নোয়া কো ক্যাটেল পুলিশ তো নোয়া অপশন দো বি এরর গিয়া নেক্সট नोंडे हो नवा सेंटेंस मध्य एरर मिना जुदी एंडा खान बन बाछा उंडुक मा और जुदी एरर बनवा एंडा खान दो नो एरर बन लेमा सेंटेंस ऑल मिना सक्सेस हैज मेनी फादर्स but failure is a orphan लेमा बन ओकाटा पार्ट सेंटेंस नेलते बांग उडुमो कना मैम हैज जाएगा हैव इस करिए ओय तो orphan बन नेल जामदा चेक ना ओना ओ आर पी एच ए एन orphan वही मैम তাহলে ও ওদো কা খন হেই গানা ভাইল খন তাহলে ওনা লাহারে এন হিওয়া তাহলে কটা পার্ট নটা পার্ট তাহলে ডি ডি পার্ট এরর গিয়া ওনা জায়গার দো এন অরফান হিওয়া নেক্সট ওই সেন্টেন্স অল না নডে হ এরর বন বাছা উন্ডুক মা আর যদি এরর বন খান নো এরর বন লেমা all the window were open giving the house an airy feeling बी আর কুলাই তাবন পে A. सी गिविंग द हाउस जहां को আর को डी सेट सेन ना হ্যাঁ নোয়ারে যাহাই কো এ বন লেদা উনকু তো ঠিক বন লেদা এ রে নডে মিনা অল দ্য উইন্ডো মানে তিনাক গান জানালা মিনা তাহলে উইন্ডো তো আইমা গান মিনা তাহলে অল দ্য উইন্ডোজ ना एस बोइसा ए होई ना तो होई का ऑल द विंडोज एस मुचेरे जोगो ना सेंटेंस ऑल मिना नोआ मध्य अंडरलाइन करा मिना रेड ते नोटा पार्ट अंडरलाइन करा गया ओनाटा पार्ट ओका लेखा इम्प्रूव हो ठीक है तो जदि बांग इम्प्रूवमेंट लगा ताहले नो इम्प्रूवमेंट बन बाछा और बखान दो ओका लेखा इम्प्रूव हो ओना बन लेमा vibrations were felt in Tokyo hundreds of miles from the center of the earthquake that occurred last year सी और मैडम C गया डी हो जा मैम डी तो बांग वो ले ताबन पे डी हुआ मैम बी हुआ 100 miles
ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ A ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ मैडम मेन किन जे बारिया सब्जेक्ट रे ताहें लेन खाय मासे परे रना एक सी असबम पुरुलर रे का दो बंग लाहरना दो एडजेक्टिव हिसाब ते कमिया ᱦᱳᱭ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱰᱡᱮᱠᱴᱤভ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ নাউন ᱚᱱᱟᱨᱮ এস ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ রেস্ট্রিক্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ নাউন ফর্ম सी restriction হ্যাঁ সি রেস্ট্রিকশন আবো বন পড়াও কা তাহনা লাহা রেনাᱜ ক্লাস রে মুচাᱹᱫ রে যদি সাফিক্স আই ও এন তাহনা তাহলে ওনা দো মেটা নাউন কানা তাহলে ওনা দো রেস্ট্রিকশন ওনা দো রেস্ট্রিক্ট না নাউন ফর্ম সাফিক্স বন দিশে দো কামা সাফিক্স ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱜᱚᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱰᱤᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ প্লুরাল ফর্ম বন বাছাᱣ ᱢᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ A B C D E बी मैम बी B पढ़ाव कदा बन B মানে ডিয়ার আর শিপ না দো প্লুরাল ফর্ম যদিও হুᱭᱩᱜᱼᱟ মেনখান স্পেলিং দো সেম গে তাহেনা নোয়াটা রᱮᱱᱟᱜ প্লুরাল ফর্ম বন বাছাᱣ ᱢᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ প্লুরাল ফর্ম ঠিকᱟ এ রᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨ ডটার ইন ল সে ডটার্স ইন ল সে ডটার ইন লস সে ডটার্স ইন লস সে ডটার্স ইন ল बी नंबर बी হই বি B. মানে ডট সাথে এস যোগা ওকা রহো আর টার তো বাং যোগা মুচেদ সে তো বাং যোগা পয়লো রে যাহা তাহেনা যখন হাইফেন কাতে তাহেনা তালা রে ওনা সময় বন দিছে দো কামা পয়লো যাহা নাউন তাহেনা ওনা রেগে এস বন যোগা নেক্সট नोडे हो सेंटेंस मेटान ऑल मेना हटिंग करा मेना A B C D E যদি এরর মেনা তাহলে বন লইমা ওকাটা পার্ট রে এরর বানু খান দো নো এরর C. Option C. सी नंबर आर्टिकल्स খন হিজুক কানা হই आर्टिकल्स খন হেজ কানা নন্ডে দো আওয়ার তো বাং হিও না দো এনাওয়ার
Next. Identify the type of the underlined noun. Okalika noun kana. Wisdom is always better than strength. So on wisdom, no do okalika noun kana. Collective noun, se common, se proper, se abstract, se material. Abstract. Abstract. Chikate no the abstract. Pon dise dho kama abstract noun ko do abo do babon jote dare. Feel abon se অনুভব মেনখান জটে তো babon jote dare. তো ওই যেমন wisdom মানে বুদ্ধি, বুদ্ধি তো babon jote dare. Barai bon je buddhi joto hor age mina menkhan ona to jote se nyel ho pangana. Next nota sentence re bon complete ma a dash of lines. Heart hiwa se school hiwa se group se tribe se pack. Ba nyel nyamuk kana? Nyel nyamuk kana to? Nyel nyam do pe ada ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮ আচ্ছা ম্যাম হার্ট মানে ওনা ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱞᱤ ᱠᱚᱜᱼᱟ heart. Jhoto ge noa ᱮ do ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ jhoto ge noa ko do metang collective noun kana. तो लायन सा कलेक्टिव नाउन जहाँ दो लायन को बुझुआ ओना दो ए से बी से सी से डी से ई ना को झतो के मिरो को कलेक्टिव नाउन कना नोआ दो राइट ऑफ लायंस डी नॉट आयुआ आप राइट ऑफ लायन मैम प्राइड यार मीनिंग दो चेक मैम प्राइड ना मीनिंग चेक प्राइड तो लायंस का ग्रुप नेम दो प्राइड और जेमन हार्ट हार्ट तो का ग्रुप कैटल ऑफ हार्ट ताहले कैटल का ग्रुप नेम हुई ना हार्ट जेमन स्कूल स्कूल का ग्रुप जहाँ दो पीस का ग्रुप नेम हुई स्कूल ओंका नेक्स्ट नोंडे नोंडे हो मेटान नाउन मिना ओना मध्य प्लुरल फॉर्म बन बचाओ Option B. मैम ई आर को बन लेमा ले लेंगे ई नंबर है नोंडे बन दिसे दो C. कामा मुचे रे जहाँ रे आई एस तहेना ओना ना प्लुरल फॉर्म दो ई एस काते हुआ है ताहले C मैम हाइपोथी जेमन गे मिना ओंका गे तहेना ताहले हाइपोथी ओंका गे तहेना अनद इस ई एस ताहले ई नेक्स्ट नोंडे दो सिंगुलर फॉर्म बन बचाओ क्राइटेरिया ना सिंगुलर फॉर्म सी होगा मैम होई नोआ हवन दिसे दो कामा जहाँ मुचे रे ए तहेना ओना दो ओ एन काते सिंगुलर फॉर्म ना जहाँ ओ एन किछु मुचे रे जेमन ए मिना ताहले नोआ दो प्लुरल फॉर्म कना नोआ ना सिंगुलर फॉर्म दो ओ एन काते हियो तो नोआ दो क्राइटेरियन नोआ टा मेटान सेंटेंस मिना नोआ बन कंप्लीट मा a dash of wolves wolves को जहाँ ग्रुप नेम चेक करना ना पैक हार्ट 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 मा लहारिन ले कैटल ऑफ हार्ट
The heart of cattle huwa. Cattle ko group name do heart. A. Noa do A. Wolf ko group name do pack kana. Pack. Nina kan ko question tahe kan tabona. Joto question bon buj kada. হই ম্যাম। तो tinya class to pronoun tahe kana. Noun bon padhao kada. To pronoun okare bon use. Metan sentence lay abon jokhon ona sentence re noun tahena noun do jaha subject to metan jaha subject tahena to noun ona jokhon bon repeat bar pe dhao to napai bang ajoma seleka metan sentence judi tahena Reba is a good girl. Reba likes chocolates. Reba is a dancer. তো ওই যে রেবা রেবা সারাদিন বন লইয়া ওনা সময় দা আবো বন নাপাই বাং আজমতে মেটান প্রোনাউন বন ইউসা তো প্রোনাউন jaha kodo personal pronoun kana personal pronoun kodo oka leka jemon nijera katha in jokhon in leya undo I in leya tarpor jokhon khora katha in leya undo he se she kora gidra kuri gidra khetre tarpor unku ko katha in leya undo they in leya nongka ge তাহলে ওনা kodo pronoun kana সারাদিন পড়েছে তাই জন্য আর ভালো লাগে ম্যাম প্রোনাউন্স তো বাংলাতে চেক করে লিয়া। বাংলাতে সর্বনাম গুলিয়া যাহা নাউন না পরিবর্তে বন ইউজ ওনা তো প্রোনাউন মানে जिसु दह कापे pronoun जहां मेटन वर्ड बन यूसा ओनागे pronoun ठीक है या माने नाउन परिवर्ते जहां बन यूसा ओना दो pronoun चेलेका बन नेला Sita goes to the market. Next, Sita has a pink dress.
Sita is a beautiful girl. তাহলে ওই যে সীতা সীতা সারা ঘড়ি বন ব্যবহার দা তাহলে নোয়া সীতা তো মেটান যদি কুড়ি গিদ্রে কানায় তাহলে ওনা সময় তো আবো বন সি বন ইউজ নোয়া পরিবর্তে সীতার জায়গায় যদি কড়া গিদ্রে হুই কোয়া তাহলে ওনা জায়গায় তো হি বন ইউজ যদি নুই কড়া গিদ্রে হুই কোয়া তাহলে नोडे बन नेलदा जे पर्सनल प्रोनाउन को दोका को कना जहां को हर मेटान जुदी कोड़ा गिद्रे कान खान उनी दो ही बन लेया कुड़ी गिद्रे कान खान दो सी बन लेया आपे को कथा ले हुयु खान दो यू बन लेया आमा कथा हो ले हुयु खान दो उन्हो यू के बन लेया नोंका ताले ओय जी नोआ को दो যত ব্যক্তি को পরিবর্তে মেটান মেটান ওয়ার্ড বন ইউজ দা নোয়া को के प्रोनाउन আর নোয়া को दोका পার্সোনাল প্রোনাউন তাহলে ওই যে মেটান ব্যক্তি দ্যাট মিন্স পার্সন বুঝে কানা তাহলে ওনাকে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন রে হাটিং মেনা ওকা লিকা পয়লে তো স্পিকার দো যাহাই কথাই রড কানা মানে ইনি রড কানা তাহলে ইন দো ফার্স্ট পার্সন ইন হইনা তাহলে ইন দো স্পিকার কানে ইনি লেদা তাহলে ইন দো ফার্স্ট পার্সন তাহলে ফার্স্ট পার্সন রে তো সব সময় আয় তাহেনা আর উই তাহেনা আয় তো সিঙ্গুলার ইনা কথা ইনি লেখান আর আবো কথা ইনি লেখান উন্দ উই তাহলে আবুয়াগ কথা আবু মানে তো আইমা উন্দো একলা তো বাং যত হর আবু মিলে তাহলে উন্দো উই বন ইউজ তো ওনাগে না দো ফার্স্ট পার্সন তে দো বন্দিস দহ কামা আয় তাহেনা আর উই তাহেনা নেক্সট সেকেন্ড পার্সন দো ওকয় কথা ওকয় বুঝা সেকেন্ড পার্সন রে দো স্পিক টু হুম ইন ওকয় সাথে রড কানা ᱤᱧ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱤᱧ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ তো না তো বানার কি ইউ গে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ইংলিশ রে সিঙ্গুলার রে হো ইউ আর প্লুরাল রে হো ইউ নেক্সট থার্ড পার্সন দোকা জাহাই স্পিক অফ হুম ইন অকয়া কথাᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱤᱧ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ সীতা কথা ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ তাহলে উনিয়াᱜ বাড়িতেᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ তাহলে অফ হুম তাহলে ওনাতে থার্ড পার্সন রে দো হি সি ইট নোয়া को ব্যবহার ইট তো কা ক্ষেত্রে যাহা দো পার্সনের কথা বাং বুঝা কাতে এটা কথা যদি বন লয়া ওনা সময় দো ইট বন ব্যবহার পার্সন বলতে হট কোয়া কথা আর কি হি সি যদি বাবন ইউজ তারে না ওনা ক্ষেত্রে তো ইট বন ব্যবহার যেমন চেয়ার টেবিল তাহলে ওনা সময় দো ইট যেমন টাইগার লায়ন ওনা ক্ষেত্রে হয় ইট তো সিঙ্গুলার রে মা হি সি ইট বন লেদা আর প্লুরাল রে তো দে যতগে দে যাহাই উনকু কোয়া কথা দে নঙ্কা আর ইটস না হো প্লুরাল ফর্ম হুয়া ওনা তো ইটস মেনখান ইটস তো খুব একটা বাং ইউজ গিয়া যখন দমেগান পশু সে পিয়াগান থ্রি টাইগার্স ওনা সময় তো দেম সে দে নঙ্কা গে ইউজ नोंडे बन नेला पढ़ा केदा बन जे पार्सन से पार्सोनल प्रोनाउन ओका को कना ताहले जहां को बन पार्सोनल प्रोनाउन रे जहां को नाउन बन पढ़ा केदा ओना को तो सब्जेक्टिव नाउन कना चिका खाते सब्जेक्टिव नाउन मेटान सेंटेंस যখন বন লেয়া I read a book ই মেটান বই পড়া তাহলে ওই যে আই দো পুরো সেন্টেন্স মধ্যে নই দো সাবজেক্ট কানাই নুয়া কথা লই হিউ কানা আয়া কথা মানে ইয়া কথা লই হিউ কানা তাহলে নোয়া দো সাবজেক্টিভ প্রোনাউন কামটা বনা ঠিক আছে সাবজেক্টিভ অথবা নোয়া দো
nominative hoko lay gaya. nominative pronoun hoko lay gaya. Tahole metan sentence re jahaya katha lay hua uni do সব সময় সাবজেক্ট kana. তাহলে subjective pronoun do ka ko kana jaha personal pronoun ko kana ona ko ge unku ko katha ge tole noun katha ge laiwa. তাহলে ona ko do joto subjective pronoun. Next objective pronoun. Objective pronoun oka ko kana nonde bon nyala objective pronoun re do I na objective pronoun do mi hua I na possessive adjective ona do my hua I na possessive pronoun do mine hua তারপর I না reflexive pronoun do myself hua noa ko rena ব্যবহার taha pore next bon parha nit do noa ko bon nyal urum lege তাহলে first person na noa do singular part noa do plural part noa do singular part noa do plural part তাহলে first person na singular part na I me my mine myself করলে the subjective then objective then possessive adjective then possessive pronoun then reflexive pronoun তারপর second person ma in jahay satin in okoy satin ror na pe sate tar mane you তাহলে you do second person you na ho objective possessive adjective noa ko jhoto ge mena তাহলে you noa ho you ke hua your yours yourself তারপরে যেহেতু you noa ho repeat ke tahena তাহলে noa bon nyal da noa do singular part onate you noa do yourself ves to bangol hui kana next noa ta part do plural part kan khatir you noa your yours yourself noa do f jayga re ves all hui kana তারপরে থার্ড পার্সন রহম ওকা কো মিনা হি মিনা সি মিনা ইট মিনা দে মিনা নোয়া কো পিয়া the singular part আর next are the plural part so he na objective possessive adjective নোয়া কো he then him his himself she her no her then hers herself it its no na possessive pronoun do banua আর reflexive pronoun do itself hua next they them their theirs themselves আবার যখন ম্যাটার্ন সেন্টেন্স বন লেয়া সেন্টেন্স মধ্যে তো সব সময় ম্যাটার্ন সাবজেক্ট তাহেনা তারপর ভার্ব তাহেনা অবজেক্ট নঙ্কা ko তাহেনা তো নোয়া ফার্স্ট সেন্টেন্স রে যেমন অল মেনা আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট lokaya katha le kana inya katha তাহলে ইন দো ম্যাটার্ন স্টুডেন্ট কানে তো আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট তাহলে নোয়া আই মাস আবা সাবজেক্টিভ প্রোনাউন কানা তাহলে নোয়া দো मैडम एटा असाइन ले হ্যাঁ मेनदेन कटी सब प्रोनाउन जेमन ओना को तो एक बांग्ला रे कटी कन्वर्ट करते लay लेखे तो खूब भागेया माने हरते जखन बुझे ले ओना दो ওই बुझ दाड़े कनी হ্যাঁ সাবজেক্টিভ বলতে সাবজেক্ট ওই যেমন বাংলারে বল জাহানা কর্তা বাকলে যে যাহা কথা যাহা কামি লয় কানা উনি তো ওনা সেন্টেন্স টান কর্তা কানা ইংলিশ টা হংকা গে যাহা কথা লয় কানা উনি তো ওনা সেন্টেন্স টান সাবজেক্ট কানা তাহলে নোয়া সেন্টেন্স ওই অদা আই এম আ স্টুডেন্ট
তাহলে ওই নোয়া সেন্টেন্স মধ্যে সাবজেক্ট তো ওকাটা পার্ট নোয়া আই যাহাই কথা লইও কানা উনি তো সাবজেক্ট হুইনা পুরো সেন্টেন্স রে নুইয়া কথা লই হুইও কানা তাহলে নি তো সাবজেক্ট কানা ওনাতে সব সময় ওনা তো সাবজেক্টিভ প্রোনাউন যাহাই কথা লইও সেন্টেন্স মধ্যে মূল যাহাই তাহেনা ওনা তো সাবজেক্টিভ প্রোনাউন দিয়ে তারপর নোয়া তো ভার্ব রে চালানা তাহলে নোয়া তো সাবজেক্ট এস নিয়ল করে নোয়া তো ভি পার্ট नेक्स्ट सेंटेंस ऑल में ही प्लेड फुटबॉल उन्हीं फुटबॉल खेला उन्हीं फुटबॉल खेलता है ना प्लेड तो पास्ट फॉर्म कान ताबोना प्ले प्लेड ताहले नॉट अ सेंटेंस मध्य हो ही प्लेड फुटबॉल ताहले ना पूरे सेंटेंस मध्य ओका कथा लाइक ना हिया कथा लाइक ना उनिया कथा ताहले उनी दो होई ना सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस रन ताहले ना दो ओका लेकान प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेता नुया कथा गे पूरे सेंटेंस मध्य लय कना ताहले ना दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नेक्स्ट ओंका गे आठो मिटन सेंटेंस चलना ही लाइक्स चॉकलेट्स उनी दो चॉकलेट से खुशियां ही लाइक्स चॉकलेट्स तो ही दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन যেহেতু পুরো সেন্টেন্স মধ্যে নুই কে কর্তা কানা নুই কে সাবজেক্ট না নুইয়া কথা লইও কানা ওনাতে নুই তো সাবজেক্টিভ প্রোনাউন নেক্সট লাইকস তো ভার্ব কান তাবো না नोडे मेटन जिनिस मेना लाइक्स रे दो लाइक मा भार्ब काना ओना साथे प्रेजेंट फॉर्म लई हुई कांते एस जोगा काना तो ओना बोन दिसे दो कामा जहां तीरे मेटन सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म सेंटेंस जदी प्रेजेंट फॉर्म रहता है ना मैडम एटा कथाñ लैया मेनदिन जहाँ को गे आई ही सी যেমন ওনা কত সাবজেক্টিভ জতো গে মানে নামের পরিবর্তন তে যাহা কোগে মানে ওয়ার্ড ইউজ हुआ ওনাকে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন সে যে होई ओना को के सब्जेक्टिव प्रोनाउन जहां को के नामेर परिवर्ते पइलो जहां कथा लइयो ओका कथा लइयो नाउना कथा लइयो दिए ताहले पूरे सेंटेंस मध्ये जहां नाउना कथा लइयो काना उनिया परिवर्ते जहां को ओका को पर्सनल प्रोनाउन कान तबन आई उ आई उई तारपर ही सी नोआ को ताहले ओय जे ओय लिस्टे नेल के दबन तो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव जहां को के काना ओना को के सब्जेक्टिव प्रोनाउन जेका मेटन सेंटेंस मध्ये जखन उया कथा बोले মানে আবো কথা তাহলে ওনা সময় নামের পরিবর্তে যাহাটা ওয়ার্ড ব্যবহার হওয়া ওনাকে হুইক কানা যতকে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন তাই তো होई ओनागे सब्जेक्टिव प्रोनाउन আর যে লেখাতে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন বন উরুমা ওনা হইন লেতা পয়লা না বন নেল লাগে যখন মেটান সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ফর্ম रहता है ना प्रेजेंट फॉर्म रहता है ना और যখন সাবজেক্ট সিঙ্গুলার থাকে না ওনা সময় তো जहां ভার্ব থাকে না ওনারে হয় এস অথবা ইএস বন যোগ নবন দিছে ধকাম যেমন নডে মিনা হি তাহলে হি লাইক নট প্রেজেন্ট ফর্ম সেন্টেন্স কানা তাহলে হি লাইকস নঙ্কা যেমন যদি গো হুই কয় লেখান তো ইএস যোগ কোয়া হি গোস मैम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से ईएस तो जो होता है ना प्राय হ্যাঁ হি তো का पर्सन কানা থার্ড পারসন কানা থার্ড পারসন তো কয় কথা লইয়া ইন যাহাই মানে হানিয়া কথা লইরা মানে संगीतन होरा थर्ड पर्सन কানা উনি তো হি সি রাম সাম যদু মধু উनको तो थर्ड पर्सन নবন মানে হয় থার্ড পারসন রে যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার বন ইউসা আর ওনা না ভার্ব যাহা বনলা ওনা সাথে এস অথবা ইএস বনলা আই রে ইউ রে নোয়া করে তো বাং হইবা
আর নড়ে do noa ge mena be verb oka ko kana jaha ko do helping verb doing verb bon baray jaha ko do kami bo buja to ona verb lahare kichu gan verb aro use wa ona do যেমন নড়ে mena be am is are was were to noa ko do helping verb doing verb oka lekai kamiya onai sahajya then has have verb noa ho mena noa ho doing verb lahare use wa কিছুক্ষণ সেন্টেন্সটা দাও ডুইং ভার্ব যদি বাং তাহলে ওই যেমন ফার্স্ট সেন্টেন্সে অল মিনা আই এম আ স্টুডেন্ট আর তো কোন ডুইং ভার্ব বানো বুঝে কানা ইন দ্য মেটান স্টুডেন্ট তাহলে নোয়ার সময় তো নোয়াগে নিয়ে তো ভার্ব কান তাবো যাহারে তো ডুইং ভার্ব বাং তাহলে ওনা সময় তো যাহা হেল্পিং ভার্ব তাহলে ওনাকে ভার্ব মেন তেমন ডিনোটা কাটি লাহা আববন লে তাহলে যে সাবজেক্টিভ যা প্রোনাউন তাই না ওনার সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব তার মানে ভার্ব লাহারে সব সময় মেটান সাবজেক্ট তাহে না ঠিক আছে গিয়া ওনা সাবজেক্ট তো ওকা বন ইউসা যাহা কো দো না সাবজেক্টিভ প্রোনাউন রে মেনা তাবন তাহলে যখন গে মেটান সেন্টেন্স মেটান কথা লই হইয়া সাবজেক্ট আর ভার্ব দো সব সময় কিন তাহে না সাবজেক্ট মিনাই মানে দো ভার্ব হইয়া আর ভার্ব মিনা মানে ওনা লাহার মেটান সাবজেক্ট তাহে না नोडे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओका खाना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जहां प्रोनाउन दो ऑब्जेक्ट आय कमिया ऑब्जेक्ट तो चिकाते बन बुझो मेटान सेंटेंस ओका दो ऑब्जेक्ट पार्ट करना सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना प्लस ऑब्जेक्ट मेटान सेंटेंस रे नोंका हटियो नोडे मेटान सेंटेंस इन ऑल द I catch the ball তাহলে I তো হই না সাবজেক্ট ক্যাচ তো ভার্ব দিয়ে ইন ক্যাচ কিদা বল তাহলে ইন চেঞ্জ ক্যাচ কিদা বল তাহলে নাউন কুলি হইয়া যে উনি চে কমি কিদা তাহলে হোয়াট আর হুম দিয়ে যদি নাউন বন প্রশ্ন ইয়া দিয়ে যাহা উত্তর হিজো ওনাগে অবজেক্ট হোয়াট আর হুম এটা কিছু তো বাবন প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যদি নাউন হোয়াট আর হুম প্রশ্ন কাতে যদি উত্তরে এম দাঁড়া তাহলে ওনাগে অবজেক্ট যেমন আই ক্যাচ দা বল তাহলে ইন দ্য সাবজেক্ট ইন দ্য নাউন কনেই তাহলে ইন চেঞ্জ ক্যাচ কিদা তাহলে ইন দ্য বল ইন ক্যাচ কিদা তাহলে না বল দো নি তো অবজেক্ট কানো সেন্টেন্স না তাহলে না আই তো সাবজেক্ট ক্যাচ তো ভার্ব हुई ना আর অবজেক্ট তো ডাবল তো নোয়া বন সেরা কেদা যে অবজেক্ট তো যাহা তো হোয়াট আর হুম বন প্রশ্ন ইয়া তবে যাহা উত্তর বন জামা ওনা তো অবজেক্ট हुई ना তাহলে অবজেক্টিভ প্রোনাউন দো কা নোয়া জায়গা রে যাহা প্রোনাউন কোন বন ইউসা ওনা কদো ওই অবজেক্টিভ প্রোনাউন অল মিনা নডে নোয়াটা নোয়া কো তো ওনা অবজেক্টিভ পার্ট রে ইউজ নবন দিছে ধোকাম তাহলে ওই যেমন আই না অবজেক্টিভ যাহা অবজেক্টিভ পার্ট ওনা যাহা অবজেক্ট জায়গা রে যখন প্রোনাউন বন ইউজ যদি ইউজ লাগা খান ওনা সময় দো মি বনলা উই ওনা না দো আস বনলা ইউর না দো ইউ কে তাহে না হির না দো হিম তারপর সির না দো হার হিয়া ইট না দো ইটস হিয়া দে না দো দেম হিয়া নঙ্কা তাহলে ওই অন্ডে যেমন সেন্টেন্স অল মেনা দা বয় কিল্ড হিম
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱱᱴᱮন্স ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ? the boy, that means নুই সাবজেক্টিভ প্রোনাউন যদি বন অল কিয়া চেক কা বন অল কিয়া হি বন অল কিয়া হেসে বাং হি তাহলে হি কিল্ড হিম তাহলে আর ওই যে হিম হিম দো কা পার্ট খন বন বাছা আগু কদা প্রোনাউন না অবজেক্টিভ প্রোনাউন তাহলে নোয়া পুরো সেন্টেন্স বন নেলা নোয়া দো আবওয়া সাবজেক্ট পার্ট কানা নোয়া দো ভার্ব পার্ট কানা the boy killed whom him abo who what আর whom দিয়ে বন প্রশ্নয়া বন লই কেদা তাহলে whom না তো what তো বাংলা প্রশ্ন তাহলে whom বন প্রশ্নয়া the boy killed whom কই killed কে দেয়া তাহলে him আনসার হিজুক কানা তাহলে him দো অবজেক্টিভ পার্ট তাহলে নোয়া অবজেক্টিভ পার্ট আবো নোয়া লিস্ট রে না ওই হি জায়গা রে him তাহলে নোয়াটা সেন্টেন্স তো ঠিক গিতাব না নেক্সট the boy killed his নোয়াটা সেন্টেন্স ঠিক গিয়া বাং ওই না। his বাং ঠিক গিয়া নোয়া সেন্টেন্স চিদা যদিও নোয়া অবজেক্ট রে হিস মিনা মেনখান আদো না দো অবজেক্টিভ প্রোনাউন কানা বাং কানা হিম হইও হই নোয়া হো হিম গে হিয়া ওনাগে নোয়া হই অল কাদা the boy killed he যদি যাহারে অল তাহনা ওনা হো ভুল গিয়া আবো দো he killed he নঙ্কা তো বাবন অল দাঁড়িয়ে না তো অবজেক্টিভ পার্ট কানা সব সময় তাহলে অবজেক্টিভ পার্ট তো সব সময় অবজেক্টিভ প্রোনাউন কে বনলা নেক্সট she taught his the lesson নোয়াটা ঠিক আছে she taught him the lesson আসনা সেটা সেন্টেন্স না ঠিক ঠিক আছে she taught his the lesson she রিনা যদি আবো she দোনা দো সাবজেক্ট কান তাবো না নোয়া দো ভার্ব কান তাবো না his নোয়া কোদা আবো দো অবজেক্ট পার্ট রে বন বইছে দা তাহলে সাবজেক্ট পর আবো মেটনা অবজেক্ট হিজুক তাবো না সাবজেক্ট বাং ভার্ব পরে অবজেক্ট হিজুক তাবো না তাহলে নোয়া যে she taught his the lesson উনি আয়া লেসেন তাহলে হিস মানে উনি সেরা দিয়া মানে নোয়া হিস তো আবো তো সাধারণত হি খন বন নিয়ামেদা তাহলে হি না অবজেক্টিভ প্রোনাউন চে হিয়া হিম হিম তাহলে নোয়াটা সেন্টেন্স তো ভুল গিয়া নোয়াটা সেন্টেন্স ঠিক করতে গেলে তো যদি নঙ্কা হুই কা সি টট হার দা লেসন উনি কুড়ি গিদ্রা আয়া লেসন নে সেরা কা দিয়া অকয় সেরা কা দিয়া ওনা তো বাবন লইদা মেনখান আয়া লেসন মানে সি টট হার অকয়া মানে নোয়া তো সি খন বন আবু কিয়া নন্ডে তো হার বন অল গিয়া তবে খান নোয়া সেন্টেন্স ঠিক গে হুই কা মেনখান নেক্সট সেন্টেন্স ওন ইয়ালা she taught him the lesson নোয়া ঠিক কিয়া ঠিক গিয়া লেমা বোন হ্যাঁ ঠিক গিয়া ঠিক গিয়া বাম তো হার বাং হইব হার হই মেনখান she taught him the lesson হার হো হুই কা তো পয়লো সেন্টেন্স রে লই দেন যে she taught her the lesson হো হুই কা যদি him অল মিনা তো হো ঠিক গিয়া মানে না অবজেক্টিভ পার্ট কান দাবো না ঠিক আছে গিয়া তাহলে অবজেক্টিভ পার্ট রে তো সব সময় না তো হিম গে হিয়া তাহলে হুই দারে উনি কোড়া গিদ্রে মেটাং কুড়ি গিদ্রে মেটাং কোড়া গিদ্রে আয়া লেসন সে আয়া কোড়া গিদ্রে যাহা বুঝতে বা বুঝতে রে কান থাও না বুঝেও কে দিয়া হই তাহলে নোয়া জায়গা হো নোয়াটা তো ঠিক গিয়া মেনখান চেতা না দো she taught his the lesson না দো পুরো গে ভুলা হিস তো বাং হিয়া না সেন্টেন্স মধ্যে সাবজেক্ট তো আই কানা যেহেতু সাবজেক্টিভ প্রোনাউন খন হে কানা ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য ভার্ব দ্য চকলেটস তো অবজেক্ট রে চালান হোয়াট কাতে বন প্রশ্ন ইনতা আই ডিস্ট্রিবিউটেড হোয়াট দ্য চকলেটস তাহলে না দা অবজেক্ট হই না এমাং তাহলে ওই সাথে ওই কিন হাটিয়া কো কানা এমাং দে সে এমাং দেয়ার সে এমাং দেম no among the check no the metan preposition kan tabun preposition plus objective pronoun no apon dis to kamar hoi
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जदियो आबो बन बाड़ाय कादा जे भार्ब परे जहां ऑब्जेक्टिव पार्ट रे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ और मेटान बन सेराया जे नोंडे मा प्रीपोजिशन है ना ताल प्रीपोजिशन पर जुदी जहाना मेटान इन नाउन से प्रोनाउन जहां कोन ओला तो ओना दो ओका लेकन पार्ट ओना हो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तहन होय नेक्स्ट आई गेव हिम अ पीस ऑफ केक फ्रॉम माय से मी से माइन व्हाट टाइम लिया Mine. Mine. नोंडे माइन माइन दो काटा पार्ट कोन है जकना मी nyale आई ना के कना मेनखान छक टे तो करे मिना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जहां कना ओंडे मा बनुआ ओंडे तो मी मिना ताले आई पॉसेसिव प्रोनाउन रे हबांग से तो नोआ दो मेटन बन नेला अब प्रोनाउन चे बनी चे लगी बनी युस्ता सब समय बारे बारे मेटा नाउन आलो इसो खातिर नोआ सेंटेंस टा ऑल मिना आई गेव हिम अ पीस ऑफ केक फ्रॉम ओका खन फ्रॉम माइन लेदिन माइन मेनखान चिदा इन जुदिन कुलिया जे माइन बदल तो इन माइ गुतुन ऑल दारे जेहेतु ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन काना नोआ तालहे नोआ जायगा तो इन दो रूल अनुযায়ী तो इन दो नोआ जायगा तो माइन होला मेनखान माइ दो बुझ होला माइन ऑल ऑलेन चिदा होला माइन I gave him a piece of cake the piece of from the piece of my cake মানে इन ठेन जहां केक मेना ओना केक ना मेटन पार्ट उनिंग एमा ताहले नोआ माइन दो मेटन पॉसेसिव एडजेक्टिव kan tabuna पॉसेसिव एडजेक्टिव तो चलगा खातिर तैयारिया पॉसेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन ठीक है क्या नोआ माइन बदलते नोआ कथा तो ताहे कना फ्रॉम माय केक माने इने केक खन उनी मेटान हटिंग का दिया ताले ओनाते नोआटा ठीक है माइन नेक्स्ट ही पार्क्स हिज कार इन फ्रंट ऑफ नोडे दा आवारिंग होला से आवारिंग होला Our. ओकाटा इन होला Hours. nyal lege bon okare mina onde nonde do possessive pronoun here possessive pronoun bon তৈরিয়া possessive adjective আর তার সাথে noun তো নোয়াটা he parks his car in front of he दो subject चलाना parks दो verb चलाना then his नो objective part चलाना कार में मेटन noun है जगना in front of the टीवी पोजिशन रे चलाना তাহলে ওনা পরে তো পাঠাবো নি স্থানে তো প্রিপোজিশন Hours. মানে একটা নাউন মেনা kada लेता कौन पार्ट को Hours. Our.
नोड़े दो आवर हियो आवर्स दो in front of our house नोड़े ओना के ऑल में ना जे possessive adjective और possessive pronoun ओका लेखा यूज हो possessive adjective ओका हो कना my our your his her its their नको और possessive pronoun mine ours his hers theirs और नो ओका रे यूज हो possessive adjective noun is always used after the possessive adjective जहाँ possessive adjective ताहे ना ओना करे सब समय noun यूज हो ताहले नोड़े बन नेल केदा चेक लेखा ओय हाउस नाउन कना ताहले ओना लहार दो ओकाटा हियो possessive adjective ओय जेमन नोंडे ऑल बिना ओना के जे noun is always used after the possessive adjective पर माने possessive adjective ताना तारपर noun बन ओला अथवा noun लहारे possessive adjective तान ताबना चेक लेखा नोंडे मेटान मेना जेमन my car कार तो मेटा noun कना ताहले noun लहार दो ओकाटा pronoun नी ओला जहाँ दो possessive adjective कना ओनाटा pronouning ओला नोंडे बुक लहार दो ओकाटा इन pronouning ओला जुदी मेटान सेंटेंस रे उनिया बोई दो चेन लेया his book him book तो इनको बाइन लेया नोंका possessive pronoun उनका को और mine ours his नोआ को चेक लेका व्यवहार हो ना दो noun is not used after the possessive pronoun पर दो जेनो कोनो noun आलो ऑल ताहन चिका तो ऑल बांग ताहना जुदी possessive adjective और noun मिले काते जुदी possessive pronoun तोइरिया ताहले तो noun आर ओकारे न्यामा जेहेतु बारिया मेसा काते पहिलो सेंटेंस रे आंदे वन नेल लेदा पहिलो नोटा सेंटेंस रे वन नेल लेदा जे नोडे दो ताहे कना from my cake परिवर्ती mine हेजे कना ताहले my cake मेटान noun कना आता लहार मेटान possessive adjective यूज कना ताहले ओना परिवर्ती mine हेजे कना possessive pronoun ताहले इन आर ओकारि ᱧᱟᱢᱟ जे मेटान आरो noun हेबा सोनाते possessive pronoun पर दो कोनो noun ऑल बांग ताहेना से बाबन ऑल ताहले ओय जेमन mine दो चेक लेका काते तोइरिया my plus noun yours your plus noun hers her plus noun नोआ जायगा रे noun जायगा रे तो जहाना के मेटान noun हिजो तो नोंका जखन my जहाना मेटान noun कथा ताहेना ओना परिवर्ती जुदी जहां लेका चेंज हुआ से ऑल लगा ओना जायगा रे आबो तो mine बन ऑल नोंडे बन नेल लेगे The small coffee shop at the end of the road is नोआ दो their बनोला से mine बनोला से my से our The small coffee shop at the end of the road is our their आर को बन लेमा नोंडे तो माइन हियो ले ताबन के चेक नोडे दो अब पूरा सेंटेंस से चे ऑल में ना अब नोडे बन नेल नाम दा मटन भात में ना भात पड़े दो
Okata bone isa. Subjective ma bang isua. তাহলে সাবজেক্টিভ মধ্যে ওকা কো বন আউট দা আবার বন আউট দিদা তারপরে নন্ডে মাই মাই দো ওকা কোন হেজে কেন পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হে কেন নোয়া পসেসিভ প্রোনাউন দেয়ার পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তাহলে আবো বন লেই কাদা যে মুজে जहां मेटान possessive adjective नंदे बन हले possessive adjective ओना परे नाउन तायना ताहले नोवाटा सेंटेंस रे नाउन मिना जदि possessive adjective को जहां काना ओना बन बाछा नाउन मिना बनुआ ताहले ओना को कैंसिल मैम माय ठीक है हां ताहले माइन बाछा ताहेना ताहले नोरे दो माइन हियो होय बुझ बुझ नाम दापे হয় ম্যাম next ours is a great country নোয়া সেন্টেন্স মধ্যে ভুল মিনা আছে ঠিক জানো এরর গিয়া নো এরর আওয়ার্স ই নোকা খুনি নাম কাদা না আওয়ার্স তো মিটান আওয়ার্স কে আওয়ার্স ওটাকে এরর আওয়ার ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি नोडे दो आवार्स ऑल मिना माने दो आलोबन बुझ मा जे नोआ दो प्लुरल फॉर्म काना होइसे जे आवार खन आवार्स की देन तार माने आदि हर हुइनाले आवार माने आलेया ओंडे खन आवार्स माने आरहो आलेया उनका कथा दो बांग काना नोडे दो आबो नोडे बन ᱧᱮᱞ कदा পসেসিভ প্রোনাউন কোন ऑन प्रोसेसिव आवार्स प्रोनाउन आवार्स चेका काते तৈরি কই পসেসিভ প্রোনাউন চেকা কাতে তৈরি ওনা পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন তাহলে hours that means no domina hour plus country তাহলে our country is a great country that means ke hours হই তাহলে নো সেন্টেন্স তো ঠিক ঠিক গিয়া নো এরর ours is a great country next your car is here but dash is there ओना dash पे तो चाहिए माय हुआ माइन हुआ से माय से आई वो माय तो बाधा ऑल कना মাইন আর কোলে তা বন पे चे हुआ नोडे नोंडे दो आ हिवा आय परे मा एम हुआ ताहले एम दो बनु तो नोडे दो इस मिना आय दो एकदम के बांग हुआ आय दो कैंसिल जेहेतु इस नोडे ऑल मिना ताहले आय दो बांग हुआ अब बन बाड़े सब समय आई एम बनोला ताहले आई एम दो बनु नोडे ताहले ओना आय दो बात माय इस बन लिया বাং ম্যাম बांग बन लया माय इस तो बांग लयो गया ताहले चे बन लिया योर कार इज हियर बट माइन इज हियर बुझो नाम ना बंतु माने नोआ सेंटेंस मध्ये चे का मेना योर कार इज हियर बट माय कार इज हियर माय कार ताहले माय प्लस कार ताहले माय नोमा पॉसेसिव एडजेक्टिव कान प्लस नाउन
ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱞᱮ ᱠᱟᱛᱮ possessive pronoun ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে mine হই তাহলে your car is here but mine is there. Next, dash is a beautiful house. কাটাবো নালা his, her, him, say he is a beautiful house. নঙ্কা বনলে ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ একদম বাং তাহলে নলা বন ক্যান্সেল করে দাও ᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱠᱚ his, him is. ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ him do oka kᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ objective part kana objective part পরে তো কোনো ভার বাং হুইয়া objective part লাহারে বরং ভার তাহে দাঁড়া ঠিক আছে নিয়া তাহলে নহ ক্যান্সেল আবন আর বাকি নডে হার্ট মেনা হার্ট তো ওকা পার্ট খন হে এখানে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তাহলে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হার ইজ আ বিউটিফুল হাউস নোয়া হো বাং হইও নোয়া হিজ তো এটান পসেসিভ প্রোনাউন কান চেকা কাতে ছকরে মেনা তখন পসেসিভ প্রোনাউন কানা তো নোয়া হিজ হাউস ইজ আ বিউটিফুল হাউস ঠিক আছে নোয়া সেন্টেন্স নোয়া দা হিজ ইয়া চেঞ্জ লই কেদা পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন লেখান পসেসিভ প্রোনাউন তাহলে হিজ তো মেটা পসেসিভ প্রোনাউন কানা তাহলে নোয়া দো হিজ ইজ আ বিউটিফুল হাউস হিজ হাউস তাহলে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তো হিজ বানা রেগে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হো হিজ কানা পসেসিভ প্রোনাউন হো হিজ কানা তাহলে নোয়া দো হিজ তাহলে হিজ হাউস ওনা পরিবর্তে হিজ হুই কানা তাহলে হিজ ইজ আ বিউটিফুল হাউস হই বুঝি তাপে ছোট হই ম্যাডাম দাও আচ্ছা ঠিক আছে